If we say that Serbians love rakija, that they love kafana, that they love grill and barbecue, and that they love to be like that they're friendly, do you think that we are talking about stereotypes or all of those things are true? So the idea of today's video is to cover some basic stereotypes about Serbian people in Serbian and some regional stereotypes about Nišlije, about Leskovčani, about Vranjanci, about Beograđani, Vojvođani, etc. So if you're interested in this, stay until the end of the video. Sada ćemo pričati o nekim generalnim stereotipima koji postoje o Srbima. Prvi je to da ljudi vole kafanu. Na primjer, poznato je da mnogi ljudi dolaze u Beograd i mnoge druge gradove da bi išli u izlazak u provod. Ne mogu da kažem da ovo nije istina i da mnogi ljudi u Srbiji vole da odu u kafanu, oni mnogo vole živu muziku i naravno vole rakiju. Ali ne piju svi i ne idu svi u kafanu. Dobra stvar u Srbiji jeste, posebno u Beogradu, što postoji dosta različitih stvari, koncerata, žurki, bukvalno za svakog po nešto. U nekim manjim gradovima to i nije toliko popularno, a kafana u tom slučaju može uvijek biti vaš izbor. Ono što može biti čudno jeste da Srbi provode baš dosta vremena u kafićima i to tehnički gledano stvarno jeste tako. Posebno kad krene lepo vrijeme i, na primjer, u Srbiji je do pre nekoliko godina bilo vrlo pristupačno izaći u grad, izaći na splav, otići u kafanu i tako dalje. Danas se sve to malo menja, ali opet dosta ljudi sedi po kafićima i ide u kafane. Drugi je srdačnost. Tu je stereotip da Srbi goste dočekuju kao svoju najbližu porodicu i mogu da kažem da je to istina, ali ne mogu da kažem da to rade samo Srbi. Mislim, ako putujete po Balkanu, ako posjetite Albaniju, Makedoniju, Bosnu, Srbiju, ne znam za Bugarsku, ali sve ove države u kojima sam ja bila, ja sam se osjećala i više nego prihvaćeno, zato što su ljudi stvarno srdačni i stvarno će vam pomoći. Verujte mi, tako da to je tačno. Ljudi na Balkanu generalno imaju tu vrstu srdačnosti i oni će vam ponuditi kafu ako dođete kod njih, ali svakako ako odete u goste kod nekoga ko živi u Srbiji, postoji jako velika šansa, i ovo govorim na osnovu mog iskustva, da će tu sigurno biti nekog kolača, možda čak i večera. 1000 puta će vas pitati da li želite da popijete nešto, kafa kao minimum i rakija kao minimum. To jeste tako i ako je to srdačnost, onda da, Srbi jesu srdačni. Prelazimo na nešto što je omiljena tema, a to je politika. Ne bih sada da pričam o političkoj situaciji u Srbiji, to svakako nije moje da pričam o tome, možete se saznati mnoge stvari na internetu, ali da, Srbi stvarno mnogo pričaju o politici. Pričaju o tome i kad nemaju i kad imaju stav. Obično su razne slave, rođendani, razne vrste proslava, se priča o politici i to je na neki način jedna velika priča o politici i uvek se neko recimo posvađa zbog nekih drugih stavova. Tako da politika jeste dosta popularna tema u Srbiji, ne mogu da kažem da nije. I možda posljednji stereotip, a to je roštilj. Ne mogu bez roštilja. Mislim, ne ja, nego ljudi ne mogu bez roštilja. I generalno ne mogu bez mesa. Baš se mnogo jede meso u Srbiji. Hleb i meso su sastavni delovi obroka. Jedu čak i hleb sa krompirom, hleb i pirinač, hleb i pastu. Doduše, ovo rade uglavnom stari ljudi, da se ne lažemo. Dobro je što danas vi možete u Srbiji da kupite i vegetarijanske i veganske proizvode. Tako da nije baš sve u tom mesu i od mesa, ali
ako odete kod nekoga u goste, postoji velika šansa da ćete jesti roštilj ili neki kulen ili neku šunku domaću i tako dalje. A što se tiče samo kao roštilja, to je slično kao i kafa. Ako vas neko pozove na roštilj, čitav taj proces dok spremate roštilj, družite se, možda i pijete nešto, jeste deo načina života. A što se tiče nekih regionalnih stereotipa, hajde da ih nazovemo tako, odnosno lokalnih stereotipa, postoji stereotip o Vojvođanima da su opušteni, usporeni, da će se sve rešiti, da je sve lagano. Mislim, i da i ne, to procenite sami. Postoji stereotip o Beograđanima. Sad, postavlja se pitanje ko je danas zapravo Beograđanin, ali to je tema za neki drugi video. Da su prepotentni, nadmeni, bezobrazni. I sad, nije moje da vam to govorim, ali i to procenite sami. I treći stereotip koji sam ja ovdje izdvojila jeste stereotip o južnjačima. Jel? Vojvođani i južnjaci, to je suprotno. Vojvodina je na severu, južnjaci su na jugu, a kad kažem južnjaci mislim Niš, Vranje, Leskovac. Da su oni topli, srdačni, strastveni, da brzo pričaju. Ne znam, mislim i nemam osjećaj za to. Recite mi da li znate nekoga iz nekog od ovih gradova i pišite mi u komentarima da li se slažete sa nekim od ovih stereotipa i da li se slažete sa nekim od ovih lokalnih, odnosno regionalnih stereotipa o Nišlijama, Beograđanima, Vojvođanima i kakva su vaše iskustva generalno sa Srbima. Ostavite svoj komentar i zapratite About Serbian. Vidimo se!